السلام مرحبا بكم في البارتي هذيا باش نشوفو لو فورمولير دو كونيكسيون تويك اللي هو كنرجعو للابليكاسيون تاعنا نلقاو لو بوطون سانسكرير يهزنا الفورمولير دانسكريبسيون كي نرجعو للباج برينسيبال لو بوطون سو كونيكتي نحبوه يحللنا ان بوب اب اللي فيها لوجين مود باس اي بوطون دو كونيكسيون. دونك البوب اب هذايا باش نعملوه au niveau du main de la première page, يعني تحت les deux boutons هذوما, je vais déclarer le pop-up. Le pop-up هذا كيفاش؟ c'est toujours avec le même principe, يعني ديما بنفس الطريقة اللي هو je déclare une division, لكن هنا باش نعطيها data role شنو؟ c'est pop-up. نعطيها زاد un ID, par exemple ID pop-up login, ونعطيها la classe UI corner all. وما حاجة أخرى نجمو نختاروها بالنسبة لي كومبوزون جرافيك في jQuery موبيل اللي هي التام. En fait jQuery موبيل dispose de plusieurs تام اللي هو توا قاعدين نخدمو بالتام باغ ديفو اللي هو الجري, فما تام أزرق فما تام أكحل. كيفاش نختارو لي ديفيرون تام؟ نجم نعملو داتا تام إيجال تختار A, B, C, D, نجمو زادو تلقاهم au niveau de la documentation. باش نختار أنا لهنا B. Au niveau du pop-up تويك je vais créer mon formulaire. formulaire هذايا pour le moment احنا مانيش نخدمو الميتيي نتاع الفيريفيكاسيون دو لوجين مود باس صحاح والا لا, خاطر مازلنا ديجا لانسكريبسيون ماهيش قاعده تصير, مازلنا ما تعديناش لي ستركتور دو ستوكاج والانسيرسيون في باز دو دوني وكل شيء. هذوما باش نشوفوهم في مرحله لاحقه. pour le moment باش نعملو الفورمولير يعدينا الباج اخرى دون مانيير ستاتيك, يعني من غير حتى فيريفيكاسيون وديريكت. نقول انا الفورمولير نتاعي يهزني بعدش للباج home.html, يعني بعدش انا باش نكري une autre page اسمها home.html اللي هي فيها الكونت نتاع اليوتيليزاتور كي يعمل كونيكسيون, وفيها الاكسي لي ديفيرون كور, وفيها برشا حاجات اخرى. بيان سور لهنا انا بعد جو في انفوي اون روكيت فيا كيل ميثود. دونك لهنا نختار ميثود جيت ولا بوست. احنا باش نبعثو لوجين ومود باس لازمهم يتعداو دون مانيير سيكوريزي. دونك باش نبعثو بالميثود بوست. توا نخدمو بيان سور les deux champs de texte. عندي لونتيت نتاعي هي شنو؟ par exemple باش نعمل h3 se connecter, باش نعمل label username نسميوها نو ولا لوجين اي مود باس, اللابيل لوجين نزيدوها دو بوان. نقولو اللوجين هذايا فور شكون؟ فور يوزر. الفور ديما ترجع على الاي دي نتاع
الانبوت اللي يجي بشي اللي تابع اللابل هذا. يعني ما باغ اكزومبل هنا فور يوزر، الانبوت اللي هي باش تحط فيها اللوجين لازم الايدي نتاعها يكون يوزر. يعني هنا باش نعمل input type text name user والايدي user. الفاليو حط شيء والبليس هولدر مش نخدم به. توا la même chose pour le mot de passe. For pwd mot de passe input type password and name pwd والid pwd. باش نزيدها bien sûr le bouton de connexion توا. un bouton de type submit. نجم نعطيه bien sûr كالعادة les caractéristiques نتاع un bouton en JavaScript c'est UI btn UI corner all etc. نجم نزيدوه bien sûr une icône على اليسار par exemple UI كما عملنا في s'inscrire ou في se connecter plutôt UI icon check UI icon btn left و UI btn inline. donc هذوما ثلاثة نزيدوهم هنا ونزيدو نكتبو la même chose se connecter. d'accord. donc توا عندنا notre pop-up وعندنا le bouton qui va ouvrir le pop-up هذا. يعني البوتون هذاك باش ننزلو عليه باش يحل لنا البوب اب. كيفاش باش يحليه؟ لازمنا نعملولو لا ميم شوز اللي هي href للايدي هذا. يعني سو كونيكتي هذا باش نزيدوه href دياز pop-up login. mais c'est pas suffisant ما يكفيش. شنو لازمنا نعملو اخر؟ نقولولو data rel pop-up اي data position to window. يعني باش يحل لنا البوب اب هذيا في الفناتر هذي. data position to window. توا كنجيو نجربو نشوفو اسكي مازافيش لو بوب اب ولا لا. شو l'émulateur pour être sûr انه اللي خدمناه قبل كله مازال فونكسيونيل. donc s'inscrire دزنا الفورمulaire d'inscription retour ترجعنا et se connecter تافيشينا un pop-up avec le thème B. donc zone de texte du type chaîne de caractères. هنا password وعندنا le bouton se connecter. donc voilà et voilà. باش نزيدو نزينو فيها شوية خاطر هنا كان تشوفو كيما تلاحظو لوجين لاصق على الحرف سو كونيكتي كيف لاصق على الحرف
كل شيء باش نوسعوا في البوب اب شويه. باش نجيو نعمل باش نجيو في وسط الفورمولير باش نزيدو اون ديفيزيون باش نعملو دي بيان سور نسكروها قبل ما نسكرو الفورمولير. والديفيزيون هذيا نعطيوها ستيل. هذايا سي à nous de faire cette manipulation. Style, padding, نعطيوها 10 بيكسل. دونك l'espacement بين الكونتوني نتاع الديفيزيون هذيك والديفيزيون باش يكون 10 بيكسل على الفوق والوطا على اليمين وعلى اليسار. هكا باش تولي ان بو يعني هكا جولي. باهي ومثلا باش نجي نبدل نختار داتا تيم سي باش تشوفوا لا ديفيرونس دو كولور. بيان سور نعاود نعمل اللينك على شوفوا لي مينيتور. ننزلو على se connecter. دونك فوالا لهنا التيم اللي اخترناه خايب خاطر التيم سي ان بو ترونسبارون. داكوغ دونك انا باش نرجع تري رابيدمون نبدل التيم نرجع التيم ا. نعاود نعمل لونسمون ونشوفو لو روندو كيفاش. se connecter voilà. Donc هنا se connecter login mot de passe ou le bouton se connecter. توا le bouton se connecter هو le bouton qui va répondre l'action نتاع الفورمولير. يعني باش يهزنا الفورم الباج اسمها home.html. راح نجربو ننزلو عليه هكا باغ ديفو شنو يعطينا. se connecter باش يفيشينا error loading page. عاودو error loading page. دونك توا شنو نعمل باش نجيو نكريو une nouvelle page اسمها home.html. باش نجي au niveau du dossier 3W ونقول new file. new file CTRL S باش نسميه home.html. سي يعني باش نكتب home.html باش نكتب voici l'accueil. Juste je veux voir le résultat. Et bien sûr, à chaque fois on fait une mise à jour, on doit compiler et réinstaller l'application. D'accord? On chauffe le résultat. Donc normalement, lorsque j'appuie sur se connecter, je affiche le pop-up. بعد نعاود نفيشي plutôt ننزل على se connecter باش يهزني للباج فيها voici l'accueil. par contre لهنا ما هزنيش للباج على خاطر par défaut jQuery mobile il utilise ce qu'on appelle Ajax pour l'envoi des requêtes HTTP. Donc là nous installons un code JavaScript, bien sûr elle est en chauffe par la suite, mais pour le moment pour remédier à ce problème باش نعملوا حاجه اخرى ابسط اللي هي au niveau du formulaire مع l'action ou le méthode باش نزيدوا un autre attribut اللي هو data ajax égale false. كي تقول data ajax égale false يعني l'envoi de la requête HTTP via le bouton هذا submit من الفورمولير هذا باش تصير عادية ماهاش via ajax. باش نديزاكتيفيو ajax temporairement بالنسبة للفورمولير هذا. توا نعمل بيلين نشوفو الريزلtat. Donc on a l'application
se connecter, et voilà, la page نتاعي elle s'est affichée, voici l'accueil. نحنا نكونوا كملنا مع البوب اب. بيان سور تويكا باش نتعداو للباج الثانية، هذه هي الباج نتاعنا. بيان سور باش نكملوا بعداش خدمتنا ويلزمنا نابليكيو الحاجات واللي نوسيون دو باز اللي شفناهم من الاول. اي ميرسي.